kugira ngo twumvirize icyo Yezu atubwira. N'ubwaniro wa gatanu wa nyuma wo mu rukurikirane rw'inyigisho twari twaratanguye guhera iyi karema itanguye, aho twariko turagerageza kumviriza Yezu kugira ngo atubwire ibijyanye n'ibabara ryiwe. Ihangiro nyamukuru ryavuga ngo igihano kituronkesha amahoro caguye kuri we. Ico gihano cari kigenewe jewe na wewe, ariko haraje umuntu aracishirako kugira ngo turonke ubuzima. Uwo nawe ni Yezu Kristo, umwana w'Imana nzima. Yaramanutse ansanga iyo narindi, yaraje arandondera, yaraje arakurondera, kandi n'ubu arashishikara kukurondera kuko yapfuye ku bwawe. Amen. Muravyumva akabavukanye, yapfuye ku bwawe, kandi ko yapfuye ku bwawe ariteguye kugukiza no kukugirira neza, kuko igihano cari kugwa kuri wewe cyaguye kuri we. Inguma ziwe nazo nizo zadukijije. Twariko turaraba ubwa mbere, twararavye teme ya mbere ijanye n'ukwihana, aho twabonye ko mu by'ukuri imbere y'uko umuntu agira ikintu icyo ari cyo cyose, imbere y'uko uja no kwirega, imbere y'uko urondera guhinduka, imbere y'uko banza ufata akanya ubabazwe n'igicumuro cawe, ubanze wiyumvire imbere yo gukora ikintu na kimwe, ubabazwe n'igicumuro cawe, hanyuma ugende ugisaba ikigongo. Intambwe ya mbere yo gukira twarabonye ko iva ku kwihana. Ukwihana nako ni ukubabazwa n'igicumuro cawe, ukubabazwa n'ingene wahemukiye Imana, kandi ukavuga uti guhera uyu munsi ndagomba kutazosubira kubabaza umwami wanje, ariko ndagomba gushishikara urugendo ndamwubaha, ndamukorera mfashijwe na mutima wiwe. Duhejeje kwihana twarabonye ingene jewe na wewe twishe umucunguzi. Isirayeli yarishe uwo yicunguye. Twarabonye ko mu rupfu rwa Kristo bajya bose bavugwa, nta n'umwe adaserukiwe muri twese, imigwi yose y'abantu iri kuri ino si. Twarabonye ko twishe umucunguzi. Muga turabona ingene urukundo rw'Imana ruhambaye, ingene Imana ifata ibintu by'urudubi, ibintu bimeze ukuntu, ibintu bibi, ibintu bidatomoye, yo ikabikuramwo ibyiza, igafata ibintu bibi ikabigobotoramwo iciza. Duhejeje ngaho kubona ingene jewe nawe twishe umucunguzi, tugeze mu nyigisho ya kangahe? Ya gatatu. Inyigisho ya kane nayo yaci tubwira Bikira Mariya ingene umwigishwa mukundwa wa Yezu yakira Bikira Mariya nka nyina wiwe. Ivyo nivyo twabonye igihe duheruka ngaho kwa gatanu haheze. Uyu munsi naho nawe tuje ngo tubwirwe iki? Uyu munsi tuje kuraba igikorwa Yezu yakoze ku musaraba. Ni ikihe gikorwa Yezu yakoze ku musaraba? Ari naco cafundikiye ibintu byose. Ni ikihe gikorwa? Mbega ku musaraba habaye iki? Hakoretse iki? Nico tuje kuraba. Ijambo ridufasha kwinjira ni rinasomye ingeso ndaribasubiriremo. Ridufasha kwinjira muri ino nyigisho ni ikete rya mbere ry'Abakorenti, igice c'15, duhereye ku murongo wa mbere twashitsa ku murongo wa 5. Ikete rya mbere ry'Abakorenti, igice c'15, umurongo wa mbere gushika kwa 5. Ndasubiye kubibutsa bene wacu ya nkuru nziza nabamenyesheje, ariyo mwakiriye kandi mutsimbatayemwo. Iyo niyo idahengeshanya kubakiza, muyigumije nk'uko nayibamenyesheje. Ahandi ho mwoba mwemereye ubusa. Ubwa mbere ho nabashikirije ibyo nanje nashikirijwe, ko Kristo yapfuye kubera ibicumuro byacu nk'uko biri mu byanditse, kandi ko yabambwe, ko yazutse ku munsi ugira gatatu nk'uko biri mu byanditswe. Yarabonekeye Kefasi, hanyuma bamwe 12. Iri ni ijambo ry'Imana. Hari igikorwa Yezu yakoze ku musaraba, kandi icyo gikorwa Yezu yakoze ku musaraba
nicyo gishobora kugukiza wewe, nicyo kandi gishobora kukubohora. Mbega none icyo gikorwa Yezu yakoze ku musaraba ni ikihe? Hari byinshi Yezu yakoze, hari byinshi byakoretse ku musaraba. Ndavuga bikeyi muri byinshi, ni byinshi cyane muga ndavuga bikeyi. Aho mwanyoherera ngeze niho ndangiriza. Kuko ni byinshi sinobivuga ngo ndabimara, ni byinshi mugabo bike muri byinshi ndaza kwibabwira kugira ngo mwumve ingene mwacungwe, mwumve. Kuko mu bisanzwe dutegerezwa kuba abakristo tunezerererwa ubukristo bwacu bifatiye ku kumenya icyo uwo twitirirwa yadukoreye. Turi kumwe kabavukanye, tube abakristo banezererwa ubukristo bwacu biciye ku kumenya, no kuvuga babaho mu bukristo banezerewe, atari bamwe bamana bamumengo bavuye guhamba bapfuye. Oya, bafise ubukristo bunezerewe bitavuye kuri ibi na biriya, ariko bivuye kuco uwo bitirirwa yakoze ku musaraba. Niho tugomba gushika. Papa Francisco mu nyigisho yatanze zegukiye zigenewe no karema, niwe avuga ati akanyamuneza k'umukristo kava ku kwakira ukubabara ukuzuka by'umukama wacu Yezu Kristo. Niho akanyamuneza k'umukristo kava. Jewe nawe akanyamuneza kacu kava ku kwemera kwakira icyo gikorwa Yezu yakoze ku musaraba. None rero ni ikihe cya mbere Yezu yakoze ku musaraba? Ubwa mbere icyo Yezu yakoze ku musaraba ni uko ku musaraba icyakoretse ni uko twababariwe. Amen. Ngiye inkuru nziza muvukanye, ku musaraba warababariwe igicumuro cyawe. Kandi Zaburi ya 32 ivuga ngo hahiriwe uw'igicumuro ciwe cyagiriwe ikigongwe, hahiriwe uw'umukama adaharura kw'igicumuro, kuko igicumuro ciwe cyagiriwe ikigongwe. Rero ikintu cya mbere cyakoretse ku musaraba nuko ibicumuro byarababariwe. Ni ukuvuga ku musaraba twararose ikigongwe cy'ibicumuro. Ntacyo bitwaye ku bicumuro wowe umaze gukora, ntacyo bitwaye muri kahise kawe, ntacyo bitwaye aho byashyitse ukihenda, ntacyo bitwaye kuko hari uwagutangiye ibikwiye, urababarirwa. Amen. Iyo ni inkuru nziza. Kenshi umuntu arihweza intege nke ziwe akaziraba akibagira kuraba ikigongwe nacyo gitangaje cyabonetse ku musaraba. Uko kuraba intege nke ukazihweza cyane, hari igihe bica bigutuma wumva ko umengo ntacu umaze, warahemukiye Imana, biragoye mbego. Ariko naho biruko, icyakoretse cya mbere ku musaraba nuko ku musaraba twababariwe. Kuko Yezu, muribuka ko Yezu ijambo rya mbere yavuze ku musaraba muri ya majambo ndwi bavuga ko yavugiye ku musaraba dusoma muri Bibiliya, ijambo rya mbere yavuze n'irihe? Bababarire, ntibazi icyo bakora. Bababarire ni kuvuga ikintu cya mbere Yezu yabonye yo dusabira kwa Data biciye muri urwo rupfu rwiwe ni ukubabarirwa, ni lo pardon, ikigongo cy'ibicumuro. Nicyo kintu twaruse ku musaraba. We rero wa muntu we wahora ubona ko umenga ibicumuro byawe ni byinshi rwose. None ijambo ry'Imana riravuga riti naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku ngo umukama azobyoza, azobyeza bisigare bisa na sheregi icanye n'urubura. Ngiye inkuru nziza muvukanye. Icya kabiri Yezu yakoze ku musaraba, twarabohowe. Ubu turidegembya, twarabohowe. Hari ibintu byinshi byari byaratuboshe, hariho kamere y'umubiri yari yaratuboshe, hariho ubwoba bw'amashetani bwari bwaratuboshe, ubwoba bw'ubuzima. Mubona n'ubu ubwo bwoba buruzuye, ubwoba bwa kazoza, ubwoba bw'ingwara, ubwoba bw'iki. Ariko uyu munsi nubimbenye muvukanye, ku musaraba Yezu yaratubohoye ibyo bintu byose. Turiri ku musaraba, icyo kintu cyarakoretse ko twabohowe ku musaraba. Twaravuye mu buja
twaravuye mu buja turaba bidegembya. Muntu kiri mu buja bimenye Yezu yarabambwe ku musaraba kugira ngo agukure mu buja. Ngiki cyakoretse. Ubuja urimwo ntabwo nzi. Hari abari mu buja bw'ubwoba, hari abari mu buja bw'akaborego, hari abari mu buja bw'ibintu byinshi bitandukanye. Bimenye uyu munsi ko Yezu ku musaraba twarabohowe. Hacuguma muri ibyo, genda kwa Yezu. Yezu arakubohora kuko icyo yaragikoze ku musaraba kugira ngo jewe na wewe tuba bidegembya. Iyo ni inkuru nziza kuri wewe. Mu Gifaransa bavuga ngo Jésus nous a racheté. Ni ukuvuga si nous a racheté, nyimba yaraducunguye. Ni ukuvuga hari icyo bita lohaso sindi ngendo kivuga mu Kirundi. Ni ikintu batanga, murabona iyo abantu ni nk'ikiru, murabona iyo abantu bafashwe bakabanyuruza, bakabakidnapa, bakabanyuruza, hari ibintu bitangwa nk'ingwati kugira ngo uwo muntu ashobore kuva ngaho hantu bamufungiye, ari abantu bamutwaye. Rero jewe na wewe Shetani yari yatwigaruriye kuko mu muntu nta gicumuro cari bambe nta cyiza cari kikiriyo atari igicumuro gusa. Ariko Yezu aratanga iyo haso, araduhasheta kugira ngo tuba bidegembya. Amen. Ibyo urashobora kubisoma muri Petero wa mbere igice cya mbere uhereye ku murongo w'17 ugashika ku 19. Usome no mu Bakoreni mu gahunda hasoma igice cya 6 umurongo wa 20 hariho amajambo aryoshe, mwumvirize ngo ntimuzi kandi yuko mutiganza. Ku murongo wa 20 nkako hariho watanze ibyo kubagura. Amen. Hariho watanze ibyo kukugura. Muvukanye bimenye, hariho watanze ibyo kukugura, hariho watanze ibyo kutugura. Kubw'ibyo rero ntitukiciganza kuko watuguze niwe asigara atuganza. Uwatuguze niwe asigara atuganza. Ubu ntitukiciganza kuko hari uwatanze ibyo kutugura. Ikindi cya gatatu cyakoretse ku musaraba, haruhande yuko kubohorwa tukaba bidegembya. Ubu mwidegembyo mvuga rero muwumve neza. Mpave mwumva ngo ni wa mwidegembyo w'abisi. Oya, uyu mwidegembyo mvuga ko twaronkeye ku musaraba ni wa mwidegembyo duhabwa na Kristo. Ndidegembya, ni ukuvuga ndidegembya muri Kristo, ndidegembya muri Yezu Kristo. Ni ukuvuga ubu sinkiri uwiganza jewe, ariko nsigaye ndi, mvuge muri iri jambo muryumva, nsigaye ndi uwujakariye Kristo. Sinkiri uwujakariye kamere, sinkiri uwujakariye isi, ariko nsigaramba uwujakariye kamere. Ni ukuvuga ndabohoka ku by'isi nkaca mbohwa na Yezu Kristo. Murabyumva uwo mwidegembyo mvuga? Mbohorwa ku by'isi n'ibyiyumviro byabyo, n'ibyiyumviro byayo, kamere yo, hama nkaca mbohwa na Kristo, agasigara ari wamboha. Ni ukuvuga akanyigarurira. Uwo ni wo mwidegembyo. Nimave mwumva ngo ni mwidegembyo wo kugira icyo twishakiye gukora. Oya, ni umwidegembyo ahagaze ku gukora icyo uwambohoye ashaka. Gukora icyo uwambohoye ashaka niwo uwo mwidegembyo uri muri Kristo. Ubwa gatatu cyakoretse, twaratsindanishirijwe. Muze murumviza amajambo neza. Ku musaraba twaratsindanishirijwe. Gutsindanishirizwa naho nukugira iki? Ni ugukurwa kw'icyaha bivuye ku cyakozwe. Nicyo twita gutsindanishirizwa. Ni ukuvuga ku musaraba twaratsindanishirizwa. Ni ukuvuga twarakuwe kw'icyaha bivuye ku cyakozwe. Icyakozwe nacyo ni Yezu yabambwe akababara. Ni ukuvuga kubera ujya musaraba wa Kristo, jewe narakuwe kw'icyaha, wewe warakuwe kw'icyaha. Ni ukuvuga rero ko watsindanishirijwe. Si wowe ugitsinda, oya, ariko ni Yezu atsinda muri wewe kuko waratsindanishirijwe.
si wowe ugitsinda ariko ni Yesu atsinda muri wowe. Nico gituma dusomye mu Banyefezi igice ca 8 havuga ngo ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwemera, nabyo ntibyavuye ku bikorwa byanyu ngo hoye kugira uwirata, ngo ariko byavuye ku Mana igira ubuntu. Ni kuvuga twaratsindanishirijwe ku musaraba, harabi kubw'icyo gikorwa jewe nawe turakugwa kwicaha. Uyu munsi rero twese dukizwa n'ubuntu bubonekera muri Kristo, ni kuvuga la grâce. Abantu bose twavutse muri Nouveau Testament, mu bwuzure bushasha, abantu bose twavutse guhera Yesu amaze kuvuka, ni ukuvuga twabaye abavutse mu gihe c'ubuntu, twavutse mu gihe c'ubuntu. Ubu rero sije nsinda kuko jewe nararihiwe, ahubwo ni Kristo atsinda muri jewe. Sinzi ko murabona, hari igihe umuntu agerageza guheba igicumuro kikanga, cyangwa ingeso y'inaka bikanga, ndabeshe gaheme, ukagerageza ugasaba n'impanuro, ugasaba n'amayekuta atandukanye bikanga, kandi ntibiba ari fote yiwawe cyangwa ntibiba ari ubusamazi bwawe, bikaba intege nkenyere bikanga. Mugabo rero naho biri uko, iyo wemeye kwakira, iyo ushishikaye kwizera Yesu, iyo ushishikaye kwizera ko ku musaraba watsindanishirijwe, ntiwihebure, Yesu azoshishikara gukora icyo gikorwa cyo kugufasha guheba iyo ngeso mbi, maze usange ya ngeso yari yihejeje utazi ukuntu byagenze. Jewe byaranshikiye, namwe ndazi bizobashikira canke muri mwebwe biramaze kubashikira, aho usanga hari ikintu vuga uti none kubu kera ko byahora byanga ubu byagenze gute, ugasanga byo nyine byagiye birahera. Muga kubera iki? Kuko waretse Yesu agashishikara gukora igikorwa cyo gukwiza mu kubohora muri wewe. Ibyo rero birashoboka kuko ku musaraba twaratsindanije. Paulo ni wavuga ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, yamara sije ndiho, ni Kristo ari muri jewe. Nabambanywe na Kristo kuko Yesu ni washishikara akora igikorwa cyo kumpingura, ni washishikara akora igikorwa cyo kuguhingura, maze ugasigara urundi muntu. Ikindi cyakoretse cya kane, twararihiwe umwenda w'icyaha. Twararihiwe umwenda. Hari ikigongwe, ubwa mbere hari ikigongwe, ubwa kabiri hari ukubohoka, ubwa gatatu hari ugutsindanishirizwa, ubwa kane hari ukurigwa umwenda. Mu bisanzwe jewe na wewe twari tumeze nk'irya jambo ry'Imana dusoma muri Matayo igice c'18 uhereye ku murongo wa 23. Muri ico gisomwa batubwira umuntu yari afitiye umwenda, mbe bavuga shebuja, yari afitiye umwenda shebuja wiwe, ngo uwo mwenda yari amufitiye, ni ukuvuga ko we n'umugore n'abana n'ibyo atunze byose naho bari kubigurisha, ni ukuvuga nawe nyine akagira mwe bakamugurisha, ngo ntibyari gukunda ko ashobora kuriha uwo mwenda yari afitiye sebuja wiwe. Murabyumva akabavukanye, naho ngo bari kumumvimbire nawe bakugurishije, bakagurisha n'abana na zijya nzu ufise n'ibyo ufise byose, ugakusanya nibo bafise amafaranga agakusanya, mugabo uwo mwenda ntashobore kuri, ugasaba no mu bagenzi mbega ni mu nterere bagatera kandi amafaranga, mugabo ntibikunde ko uwo mwenda uriyo. Wa muntu wa musuku cyo yakoze ni iki? Ngo yaciye agenda gutakambira shebuja bati ntenyenyera nzokwishura. Ngo shebuja abibonye agira umutima w'ikigongwe, araraba ati nukuri na acavuga ati umwenda ndawuguhebeye, igira amahoro ndawuguhebeye. Muga ikibazo rero nawe nyene rero ikibazo yagize niki, acahura ngo n'umuntu ngo yari amufite utudenari udufaranga dukeye, ngo acamufata mu kaniko, ngo numva ngaho utishyuye ibyo uheranye, ngo ukava utishyuye ibyo uheranye. Shebuja biramubabaza ati wewe, acaramuhamagara ati we narakubabariye umwenda wari umfitiye, none uciye ufata uwo muntu agufitiye mbere ni na dukeye iparaporo ibyo naguhebeye, uciye umukambye. Abazi iyo nkuru nziza muri radiyo yahereye,
byaheze nabi, byaheze nawe nyene ngira n'ikigongo cyaciye givamo kuko yaciye amufungisha. Sije nohahera hohahera uwo musuku mubi. Murumva rero ku musaraba twararihiwe umwenda. Ni ukuvuga jewe na wewe ko bivanye n'ibicumuro twakoze naco twari gutanga kugira ngo Imana ishobore kutubabarira. Ariko Imana kubw'urukundo rwayo yaratwihweje, irabona ko atavyo dushoboye, maze iraturihira umwenda. Yezu araza arariha ibikenewe kugira ngo ntidusubire kwagirizwa, ntidusubire kuba abaheraniye Imana. Muvukanyi ubu unaco ugiheraniye Imana, mugabo iyo uri muri Kristo, iyo uri muri Kristo ntaco usubira guheranira Imana, kuko umwenda w'igicumuro wararishwe na Yezu Kristo ku musaraba. Amen. Ikindi cyakoretse ku musaraba cya gatanu, twarejejwe tubabera. Uno munsi ubweranda burashoboka. Warubizi kamuvukanye. Uyu munsi ubweranda burashoboka. Abantu benshi muramwumva bagenda baravuga ngo nta mweranda abaho ku isi. Navyo muramwumva. Umweranda arabaho ku isi. Iyo ni inyigisho y'ibinyoma umuntu muzokumva ariko arababwira gutyo. Ubweranda burakunda gose. Mugabo ubweranda turonka ni ubweranda butava ku gukurikiza itegeko, ni ukuvuga butava ku bikorwa, ariko buva kuri bwa buntu nyene twarongera ku musaraba. Umuntu yarondera ubweranda buva ku bikorwa, uwo jewe ndamuhebuje ntazopfa rose namba. Mugo umuntu arondera ubweranda buva ku buntu n'ikigongwe by'Imana, ubweranda burashoboka. Ubweranda burashoboka. Icyo kirahambaye. Ntihazogira umuntu asubira kubabwira ngo ubweranda ntibushoboka. Kuko muri Izaya 53 hari amajambo aryoshe cyane muyumvirize. 53 uhere ku murongo 11. Ngo kubera amakuba umutima wiwe warinze, ni ukuvuga Yezu Kristo. Kubera amakuba umutima wiwe yarinze, azoba umuco yongera himbarwe. Kubera ibyo yahamenyeye, iyo ntungano umusavyi wanje azotunganira isinzi ry'abantu, ni ukuvuga azotuma abandi baba intungane. Azotuma abandi baba intungane, yiremeke ibyaha byabo. Kubera ibyo yahamenyeye, iyo ntungane uwo musavyi wanje azotunganiriza isinzi ry'abantu, yiremeke ibyaha byabo. Ngiki igikorwa rero cya gatanu cyakoretse ni uko ku musaraba twejejwe turababeranda. Ubu bweranda burashoboka. Uwo bangavuze ati je ngoma ngira umugambi wo kurondera kuba mweranda, ivyo birashoboka kuko Yezu acaza akabikora muri twebwe. Icya gatandatu cyakoretse ku musaraba, twarakuweho urubanza rw'igicumuro. Ubu ntitukiri abatsindwa n'urubanza. Uwo bafise Bibiliya yodusomera Abaromani 8:1. Icya gatanu cyakoretse, twarakuweho urubanza rw'icyaha rw'igicumuro. Abaromani igice 8:1. Kuva ubu rero nta rubanza na rumwe rugitsinda bari muri Kristo. Amen. Mwumvise akabavukanye. Kuva ubu kumengo ni mu byumba. Kuva ubu ngo nta rubanza ruzosubira gutsinda abari muri inde, abari muri Kristo Yezu. Ako kantu gatahana, naho ibindi wobyibagira muri ako kantu gatahana. Nta rubanza ruzosubira gutsinda abari muri Kristo Yezu, kuko twaratsindanishirizwe kandi twarakuweho runo rubanza rw'icyaha, ari nacyo igikorwa cya gatandatu cyakoretse ku musaraba. Iyo turi muri Kristo by'ukuri, tukaba muri we by'ukuri, urubanza ntiruzodutsinda, ahubwo dusigara ducira abandi imanza. Ni ukuvuga twe ntidusigara turi abantu batsindwa n'urubanza, ariko dusigara turi abacira urubanza abandi. Ibyo bintu mpava mutabyumva, muga nuko bimeze. Dusigara turi abacira urubanza, mbere si n'abantu gusa ducira urubanza, n'abamarayika. Umva uri muri Kristo, n'abamarayika ngo tuzobacira urubanza. Hamwe mwoba muvuze ko nabandi ko ndababeshe, nimusome mu Bakoroni ba mbere igice cya 6 uhereye ku murongo wa 2 gushika ku wa 3. N'abamarayika tuzobacira urubanza.
1 Corinthiens 6. N'abamarayika tuzobacira urubanza, niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Okay, ku karongo ka kabiri, canke nimuzi yuko aberanda aribo bazocira isi urubanza? None nimwaba ari mwebwe muzocira isi urubanza, nimwoshobora guca imanza ntonto? Ntimuzi yuko tuzocira abamarayika urubanza nkaswe izo manza za hano ku isi? Amen. Mwavyumvise gahemi? 1 Corinthiens 6 kuva ku murongo wa 2 gushika kwa 3. N'abamarayika tuzobacira urubanza kuko twebwe turi muri Kristo. Ko turi muri Kristo nta rubanza ruzodutsinda, ahubwo dusigara ducira abandi urubanza. None kuba muri Kristo ni iki? N'ubundi ntihagira abadusomera Yohani wa mbere igice cya 2 umurongo wa 6 kugira ngo ndiko ndavuga ngo turi muri Kristo, turi muri Kristo, turi muri Kristo. None uko kuba muri Kristo ni iki? Ni iki? Yohani ikete rya mbere rya Yohani umurongo igice cya 2 umurongo wa 6. Uwibwira yuko aguma ari muri we nawe ategerezwa kwigenza nk'uko Yesu yigenje. Murabyumva? Uwibwira yuko ari muri we ategerezwa kwigenza nk'uko Yesu yigenje. Murumva icyo ari cyo kuba muri we ni ukwigenza nk'uko yigenjeje. Wowe nyimba nta kindi kigwaza ishinga atari ukurondera kwigenza nk'uko nawe yigenjeje, kurya yicishije bugufi, kurya yemeye kubabara ku bw'abandi, kurya yakundana, kurya yagira neza haciye hose, kurya yiturarika ibikorwa bya data, kurya yakiza abagwa, nawe ukumva wokora wigenje nk'uko Yesu yigenjeje. Nguko ukuba muri we. Rero turi muri we by'ukuri urubanza ruratuvako, kuko ku musaraba urubanza rwaratuvuye ko rw'icaha, dusigara turaba Imana babushitse. Iki gikorwa c'indwi cakoretse data yarahojejwe. Mwe muremera ko data yari yarabashavuriye? Muremera ko data yari yarabashavuriye? Yari yaradushavuriye. Ibyo tubibona hehe? Murabona Adamu na Eva bamaze gucumura. Sinzi ko mubona ingene Imana yabakuye muri Edeni. Yabakuyeyo ibirukana. Mbere ikizana ngo umukerubi, ni ukuvuga umumarayika afise inkota yaka umuriro kugira ngo abuze abantu kuzogaruka muri urya murimo wa Edeni. Ni ukuvuga Imana yari yaradushavuriye kuko twarayihemukiye. Mugabo kubw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba byatumye data ahozwa. Data yarahojejwe. Iyo ni inkuru nziza. Twari twarahemukiye Imana, mugubu twaragarutse ku Mana, turahozwa. Data arahozwa, natwe tuboneraho guhozwa, tuboneraho kuronka ubuzima. Igikorwa c'umunani cakoretse, twarejejwe imbere ya data, ni ukuvuga ubu turaberanda imbere ya data. Ivyo turabishobora kubisoma muri Petero wa mbere igice ca 2 umurongo wa 2 twarejejwe. Ubu data turabiye muri Kristo atubona ko turaberanda kandi turabanyabicumuro. Aturabiye muri Kristo atubona ko turaberanda. Ikindi cabaye, ijuru ryaruguruwe. Umusaraba mu bisanzwe n'urufunguruzo rwugurura ijuru. Nimubona ingene umusaraba umeze nk'urufunguruzo. Ni ukuvuga umusaraba n'urufunguruzo rwugurura ijuru. Nico gituma ku musaraba ijuru riruguruka. Ijuru riruguruka. Maze ubu kuja mu ijuru birashoboka. Ubu ijuru ni nyabagendwa. Tugire Kristo. Umuntu ari ngaha atarazi ko ijuru ari nyabagendwa, jewe ntambaza. Ijuru ni nyabagendwa ubu. Wowe ni uzokwitinya. N'ahandi ho ubu imiryango iruguruye. Ijuru ni nyabagendwa. Jewe ubu mbayeho nzi ko ninava muri ubuzima zoca nigira mu ijuru. We nawe rero sinzi ingene bubayeho wizera. Kuko icyakoretse ijuru ryaruguruwe. Ubu ijuru rirashoboka. Ni byinshi cyane byakoretse ku musaraba, ariko hinge mvuga ibindi bine. Ubu ngeze ku c'9. Mwabonye ko ngeze ku c'9. Hinge mvuga ibindi nka 5 hama nce ndangiza. Ic'icumi nuko ku musaraba Yesu yarambuye yongera aramaramaza
abafise ubukuru n'ububasha, ni ukuvuga abafise ubukuru n'ububasha yarabubambuye yongera arabamaramaza. Ku musaraba Yezu yarambuye ubukuru ababufise n'abafise ububasha. Ubwo bukuru n'ububasha rero bwose yarabwigaruriye ku musaraba. Ibyo turabibona mu ikete ry'Abakolosi igice cya 2 umurongo w'15. Yezu yarigaruriye ibyo byose ku musaraba. Ubukurwa nicyo gituma usomye mu Bafilipi ijambo ry'Imana rivuga ngo ururimi rwose rwature ko Yezu ari umukama, ngo kandi kuva mu ijuru ku isi no mu kuzimu bose bapfukame, kuko abafise ubukuru n'ububasha bose barabwambuwe, ubu byose byegukiwe Kristo, byose ni bya Kristo. Inganji, ububasha n'ubushobozi byose byegukiwe Kristo ku musaraba. Ikindi c'11 cyakoretse, ubwenge bw'abantu bigira incabwenge yabugize ubujuju n'ubusazi. Mu bisanzwe ku musaraba Yezu arapfisha ubusa ubwenge bw'abantu akabugira ubujuju. Nicyo gituma Paulo Mwanda avuga ngo ubwenge bw'iyi si ku Mana n'ubusazi, kuko ku gikorwa Yezu yakoze ku musaraba yafashe ubwo bwenge bw'iyi si ibugira ubujuju. Ubwenge bw'iyi si bukubwira ngo inkomezi z'umuntu zihagaze donc ku magara afise canke ku bintu afise, ariko Imana nayo ikubwira ngo inkomezi z'umuntu zihagaze hehe? Zihagaze ku kubabara. Murabyumva gahimwe? Ni kuvuga la souffrance. Kugira tubone ko umuntu akomeye tumubona mu mibabaro. Inkomezi z'umuntu zihagaze ku kubabara. La force de quelqu'un est basée sur la souffrance. Ukubabara ni inkomezi z'umuntu ziri. Ni kubwenge rero bw'iyi si Imana yabuhinduye ubusazi. Kandi Imana ivuga ngo ubutunzi bw'umuntu buva ku gutanga. Oui ou non? None mwumva mu bwenge bw'abantu mwumva ivyo bintu bitomoye. Ngo ubutunzi bw'umuntu buva ku gutanga. Nene muhora mubivuga ngo gutanga ngo bizana iki? Ngo umugisha. Ni gute mu gutagaguza utwanje, mu kuduhereza abantu ariho haza umugisha? Mwumva mu bwenge bw'umuntu ivyo bintu bitahuriye. Kuko umuntu ashaka kumera nk'isiha, adarafata ibintu avyegeranya aryoherwa no kubona afise ibintu byinshi avyihweza. Muribuka wa mutunzi w'ikigugu ngo yarihweje ibigega afise ngo araryoherwa cyane, ngo nezerwa mutima wanje, ngo mwijoro Imana yacimubwira ngo iki? Ngo uwo mutima wawe ngo ndawukwaka. Murumva kuko nico kimuryohe. Muga Imana yikubwira ngo tagaguza, haboro, tanga, nivyo bizova mu butunzi bwawe. Mukindi naco cerekana ubwenge bw'Imana. Imana ivuga ngo nukuvuga Imana ivuga ngo mukugukiza nca kuwundi muntu. Womenga Imana igomba kuza kutwigisha nko ngaha twakoranye, umengo nyene niyo yociza nko ngaha ikaba ari itwigisha. Mugabo mu ngiro yayo mu kutwigisha ica kuwundi muntu. Nko ngaha ndiko ndavuga Imana iriko irabigisha, utaza kuvyumva nambaza. Nukuvuga Imana yigisha iciye kuwundi muntu. Imana ikakurungikira ukubera urukiza iciye kuwundi muntu. Imana gutyo niko Imana ikora, niko Imana igenza ibintu. Ikindi tubona kigaragaza ingene Imana yafashe ubwenge bw'isi kabugira ubugugu. Isi ivuga ngo kora cyane niho uzoba. Siko isi ivuga. Kora cyane, dukore 24/24 kuko ubuzima buhagaze mu gukora cyane. Mugabo rero Imana ikakubwiye ngo guma hambavu yanje, nyumviriza, kora bike mu gunyumvirize cyane. Niko Imana ikubwiye. Ngo none nzoca ngiki? Zoca urya iki? Okay, genda ubirondere mugargiye uzosanga ufu atavyuriye. Nukuvuga Imana nico gituma umwana w'umuntu n'Imana byama bigorana ukuntu bonwana, kuko Imana ikubwire ngo ingo wicare haruhande yanje unyumvirize, hanyuma nzokubwira icyo ukora. Mugo umwana w'umuntu avuga ati oya, kuguma nicaye haruhande yawe ntabwo nicwa n'inzara, ahubwo reka ngende kwisambira. Mugabo naho wironderera usanga umwana w'umuntu kenshi ntacashikako. Nuko rero ubwenge bw'isi Yezu ku musaraba yabugize ubusazi kugira ngo
twese duce bugufi imbere yiwe. Ikindi c'13, intsinzi y'abana b'Imana no gutsindwa kwa Shetani byose byabereye ku musaraba. Ku musaraba twaratsinze. Je mvuga ni Golgota, ni tere y'ugutsinda kw'abana b'Imana, ikaba kandi tere y'ugutsindwa kwa Shetani. Murabyumva? Muri tere imwe bamwe barahatsindira kandi abandi nabo bakagira iki? Bakahatsindira. Harya ku musaraba Shetani iratsindwa, abana b'Imana nabo tukagira iki? Tugatsinda. C'13, ku musaraba Yesu yaratsinze igicumuro n'urupfu. Murazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwansi wa mbere Yesu yatsinze ninde? N'urupfu. Niwe mwansi wa nyuma Yesu yatsinze. C'14, Yesu yaradukuye ko umuvumo w'itegeko. Yesu yaradukuye ko umuvumo w'itegeko. Ubu nta muvumo w'itegeko ukituriko, kuko twebwe dukizwa n'ubuntu bw'Imana. Nibyo nagerageje kuraba bikeyi muri byinshi Yesu yoba yarakoze ku musaraba, kugira ngo tubibayemwo bidufashe kubaho mu buzima bw'ubukristo nk'uko nabivuze bunezereje, buhagaze ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Muri ibyo byose Yesu yabakoreye, mwabyumvise gahemu. Yesu yahejeje gukora ibyiwe, yarahejeje, hasigaye ahandi, hasigaye iwawe. Ikimuraba Yesu yarahejeje byose bikenewe kugira ngo wowe ukire. Yesu yarahejeje kubikora, hasigaye aho iwawe, hasigaye ahajewe. Devoir yiwe yarayihejeje, hasigaye devoir yiwawe. Ubu ibintu biratomoye. Ukora icyaha rero jewe ndamuteye intege. Mwari mubiye ko ibintu bitomoye Yesu yamaze guheza ibyabwirizwa guheza byose kugira ngo akize umwana w'umuntu. Kuko Yesu ijambo rya nyuma yavuze ngo iki? Ngo byose bigize iki? Birarangiye. Muri Bible de Jerusalem bavuga ngo tout est achevé. Ni ukuvuga byose achevé. Murumva abumva agafaransa ngiramurumva verbe achevé. Ni ukuvuga hari cyatanguye none kiraheraheje. L'œuvre d'Isari yari yaratanguye kuva kuri apere d'Abraham cyangwa kuva ku iremwa ry'umwana w'umuntu. None rero Kristo araryujuje, ararihejeje. Tout est accompli, tout est achevé. Noneho ko byose yabejeje, hasigaye hajewe na wewe, nitwe dusigaye. Nico gituma rero ncamvuga nti wewe wikorera ibicumuro, ndaguteye intege, niwibandanirize. Ibandanirize ukora ibicumuro. Ubandanye ubesha, nyimba yo kubesha bikuryohera, wibandanirize. Ubandanye usambana, nyimba bikuryohera, wibandanirize. Nyene ubandanye ibyo uronde, byose bihuye na kamere yawe bibandanye. Ariko kandi n'urondera ubweranda muri twebwe, nyimba hari umuntu avuga ati jewe ndagomba gucakamira Yesu, ndagomba kuba mweranda, naho biri uko, nawe ndaguteye intege. Amen. Nawe ndaguteye intege. Ubu rero duca tuba mu buzima umwe wese ahitamo. Uhisemo kwibera uko wigira, igire. Uhisemo kubaho nk'uko Yesu ashaka, nabyo bihitemo, kuko ubu bintu biratomoye. Hasigaye iwawe, hasigaye hajewe, nkitamwo ngomba gukorera. Ukora ibyaha ndamwankuraza, ariko kandi n'ukora ibyiza ndamutera intege. Uwiyimba iminabiriya agasenga akisonzesha akaza muri ruwanje, wese ndamuteye intege. Kuko ku mpera ya byose niyo tuzobona by'ukuri, tuzobona by'ukuri uwari mukuri, kandi niho umwe wese azohembwa, umwe wese azohembwa ibihuye n'ibyo yakoze. Kugira ngo nimwumve ko ndiko ndababesha, ngo ndiko ndabankuraja mu bibi, muragenda musome abyahishuwe. Uwo hatora kare hadusomera ibyahishuwe igice c'22 umurongo w'11. Kugira ngo mwumve niko igitabo cy'ibyahishuwe naco nico gihereza Bibiliya. Giheza kandi iyo chapitre 20 ni ihereza igitabo. Nukuvuga ni nk'uguheza. Mwumvirize ngena heza adutumira. Urenga ku butungane nashishikare kurenga ku butungane. Ubutyoye nashishikare kwiyanduza. Intungane nayo nishishikare gutera imbere mu butungane. Umweranda nawe ashishikare gutera imbere ubweranda. Shishika
umwe wese ibyarimwo nashishikara. Nico gituma utabwirizwa gusamazwa n'abari mu twabo hariya bavuga ibintu bikagusamaza bikagutesha umutwe ugata umutwe. Abariko barajagara ntibagende bajagara, abo birabasha. We nawe nyimba warafashe ingingo yo gukurikira Yesu, mukurikire ubu kuko ibintu biratomoye. Ico kirahambaye kuko abazosanga amazina yabo atanditswe mu gitabo c'ubuzima ntaco bazobaza. Ndangirije ngaha, nimumere nka babigishwa ba Yesu bava gukora ubutumwa bakaza bamubwira ngo urazika Yesu ngo n'amashetani twagize iki ngo twayirukanye, bakaza baryohewe kandi iyumvira batanga ari murirukana shetani n'umunsi n'uwo bigaca bigukundira. Nk'umuntu muri mwebwe yose yengera nk'ikimuga kikamuguruka gacubona cari ko kigenda kwibeki uwo munsi akagisengera gacabona za beki kirataye gitangwe gutambuka. Wewe ucugirana ugiye kwa Yesu ndazo cugende umuha raporo ngo Yesu ngo hubona ngo nacakimuga jewe nakimuguruye ngo kandi ngo nakoresheje izina ryawe ngo mbona kiramugurutse. Yesu aca kwihweza ati we ntuzi ikinezereje. Ntunezerwe nuko wagize ibyo bitangara, ahubwo nezerwa nuko izina ryawe ryanditswe mu gitabo c'ubuzima canke mw'ijuru. Kuko izina ryawe atariyo ryanditse, naho ukora ibitangaro, naho noza nkabasigurira abantu bagenda ngo ngo nakasigura neza mana yaje. Nyimba izina ryanje ritanditswe mu gitabo c'ubuzima, naco maze. Nico gituma ico ndondera ca mbere si ubutumwa nkora, ariko ico mbwirizwa kurondera nuko izina ryanje ryandikwa mu gitabo co mw'ijuru. Ico nico kiba gihambaye. Kugira ngo byandikwe naho mu gitabo cyo mw'ijuru nuko nizera, nkemera, nkakira igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Murashaka namwe ko amazina yanyu yandikwa mu gitabo cyo mw'ijuru? Nuko kuva uyu munsi mutangura kubaho mwizigiye gusa, mutizigiye amafaranga mufise, mutizigiye ibiheko, mutizigiye abagenzi banyu, mwizigiye gusa igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Mube hari ico mwizigiye gusa. Kandi nimwaba hari ico mwizigiye muzobona Yesu agenda arabihishurira, Yesu agenda arabiyereka, Yesu agenda arababera inyishu, Yesu agenda arabafasha mu bibagora, maze mutangure kuba muri abakristo mufise ubuzima bw'intsinzi, ubuzima bunezereje, ubuzima bushishikara. Turarangije rero inyigisho twari tumazemo iminsi turiko turiga zitwereka ingene ku musaraba igihano cari kutugwako caguye kuri Yesu Kristo. Ndabifurije mwese rero kuzohimbaza Pasika neza, muzi ico muhimbaza, muze mujabuke, muzi ivyo mujabuka. Ntimuzomere nka babandi ku munsi wa Pasika niho baboregwa, ku munsi wa Pasika niho bacikira, ku munsi wa Pasika niho basambana, ku munsi wa Pasika niho bagira. Ariko mwebwe ku munsi wa Pasika uzobabera umunsi wo kujabuka. Mujabuke muva hehe? Muja mu mwiza, muja mu muco w'abana b'Imana. Mujabuke muva mu rupfu muja mu buzima, mujabuke muva mu nsaku muja mu rukundo rw'abana b'Imana, mujabuke muva mu buzima bwo kwikengera muja mu buzima bwo kubona ko muri n'agaciro imbere y'Imana. Mugume mujabuka gushika umunsi Yesu azogaruka, nuko tugire Kristo.